नमस्कार सांग मैंने समस्त को जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमती अच्छे आशा कर बहुत भल थे सांग मैंने। चलते आम देखा कौन कौन सब आज ऑर्डर आंग मैंने जेहेतु ऑफर जेहेतु नुआ ऑफर ए स्टार्ट हो गलानी सांग मैंने जो मैंने ब्लाउज फार्मा ने आपण मन नुआ ऑफर जेहेतु एवं आसी जाइए जो मैंने चाहिए ऑर्डर करेंगे सांग मैंने कौन कौन ऑफर अच्छे आप वीडियो फास्ट लास्ट देखूँ निहाती भाव में आपने भी जानीपर एवं जेहेतु जो मानक ऑर्डर आसे अधे पैकिंग करदे है कि आउ जी सब ए पैकिंग करी माने तार सांग मैंने आपण मान सहित सेयार करी माने टे आड्रेस टे लिखि सारापर माने पैकिंग हो आपण मान सहित सेयार करी कौन कौन ऑफर रही निहाती भाव में आपण मैंने जानीपर वीडियो को कौटी स्किप न करी फास्ट लास्ट देखूँ जेहेतु एमती सुजोग बारंबार आसब ना सांग मैंने जेहेतु गोटे ऑफर गला सांग मैंने से ऑफर सरीगला एवं आउ गोटे न्यू ऑफर अच्छी है कि मैंने कौन केतरा साइज फार्मा ऑफर मैं रही ऑर्डर केतरा करेंगे कौन के करेंगे सांग मैंने निहाती भाव में आपण मैंने चैनल को जो मैंने सब चैनल जॉइन होना प्लीज़ गोटे लाइक कर दिंतु सब्सक्राइब कर दिंतु पाखर थे बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर रखु प्रेस कर सांग मैंने जिते जहाँफल कि मुझे वीडियो अपलोड करी प्रथम आपखे नोटिफिकेशन तार पहुँच पारे जेहेतु लाइव क्लास मुझे डेली डेली वीडियो आणुची सांग मैंने घर रही आपने सिलाई शिक्षा भी आपण बहुत इजी होगा मैंने सहज होगा लाइव क्लास आपने जॉइन होकर आपण मैंने आराम से सिलाई शिखिपारे जेहेतु सब बड़े आमर लाइव क्लास हो 5टा टाइम लाइव वीडियो माने लाइव रे मुझे सांग मैंने जो मैंने चाहिए सिलाई शिखापी निहाती भाव में आपने जॉइन होकर सिलाई शिखिपारे हाँ ब्लाउज फार्मा जेहेतु आमर ऑफर रही है सांग मैंने ये सब ऑफर जितक सब माने पैकिंग होती ऑफर जेहेतु रही है माने 6टा साइज जो मैंने ब्लाउज फार्मा ऑर्डर करते से आहरी गोटे साइज ब्लाउज फार्मा दि जाऊला आ जो मैंने सब धर 28 ରୁ 50 साइज पर्यटन ब्लाउज फार्मा धर ऑर्डर करते से दि जाऊला ड्रेस फार्मा ता सहित माने कुर्ती सेट पैंट गोटे आ गोटे कुर्ती फ्री रे ऑफर रही है दि जाऊला है कि एवं जेहेतु आमर नुआ ऑफर अच्छे सांग मैंने आम से विषय तो जाना सांग मैंने यहाँ देखो मुझे आड्रेस लिखिदे जो मैंने भी ऑफर कर मैंने ऑर्डर करने चाहूबे मत आड्रेस ठीक ठीक भाव में लिखे सांग मैंने मैंने आपणकर पोस्ट ऑफिस आपणकर गाँ ना आपणकर डिस्ट्रिक्ट मैंने आपणकर जिला जोड़ी जिलार पिन नंबर ये सब लिखे है कि लिखि सारापर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे पेमेंट कर सारापर आपने जीटा साइज नवा चाहूबे माने मिनिमम ऑर्डर जेहेतु आमर एबे नुआ ऑफर जेहेतु रही मिनिमम ऑर्डर आमर निहाती भाव में आपण मैंने सेयार करेंगे कौन केतरा ऑर्डर अच्छे मैंने केतरा ऑर्डर करेंगे सांग मैंने जीटा कहे आपण मैंने से हिसाब से ऑर्डर करेंगे है कि ताठर अधिका करेंगे कि चाहिए से भी मिनिमम ऑर्डर जी रही धर से हिसाब से आपण मैंने ऑर्डर करेंगे है देखिए मुझे लिखिदेली घर आड्रेस सब लिखिदेली जहाँ देते यहाँ आसला आमर पुरी रू सांग मैंने पुरी डिस्ट्रिक्ट आसला जेहेतु पुरी घाट हाँ पुरी घाट आसते गोटे नहीं कटक डिस्ट्रिक्ट पुरी घाट माने गाँटा मैंने गाँटा नुहे सहर पुरी है सहर पुरी सहर है देखिपार सब मु साइज सब माने फार्मा सब स्टाम्प बाड़े दूसरी जो मानक तो ब्लाउज फार्मा दिखाई सांग मैंने समस्त को स्टाम्प बाड़ा दिखाई जेहेतु मोर चैनल ना अच्छे गूगल डिजाइनर देखिपारे लेखा तो क्लीयर देखा जाऊन आपण मानक सांग मैंने तथापि आपण जो मैंने सब नौथे से जापारे है कि गूगल डिजाइनर चैनल जेहेतु से गूगल डिजाइनर माने गूगल डिजाइनर आपण मानक स्टाम्प बढ़ाई दि जाऊँगी है कि जो मैंने सब ब्लाउज फार्मा ऑर्डर करने चाहूबे निहाती भाव आपण मैंने डेरी न करी जेहेतु आज जेहेतु बहुत सारा माने नुआ नुआ ऑफर आसी सांग मैंने आपण मैंने कहीदे कौन कौन ऑफर रही सांग मैंने देखो ये भौणी जनक जे मैंने देते ऑर्डर तांकर देते जेहेतु आज सी ऑफर जोटा आम फास्ट जोटा आम ऑफर रखी 6टा साइज जहाँ भी कहली आपण मानक धर गोटे एक्सट्रा साइज आपण मानक फ्री रे दिया जिवो 6टा साइज जो मैंने ब्लाउज फार्मा ने सी ऑफर जेहेतु सरीगला एवं न्यू ऑफर अच्छी है कि न्यू ऑफर कौन सांग मैंने से आम प्रथम जाना सांग मैंने न्यू ऑफर रही जो मैंने 8टा ब्लाउज फार्मा ऑर्डर करेंगे है कि 8टा साइज ब्लाउज फार्मा जो मैंने सब ऑर्डर करेंगे गोटे कुर्ती फ्री रे माने फार्मा दि जाव देखिपार 1 2 केतरा देखिपार आपण मान सहित सेयार कर 3 है कि 3 ये 4 ये 5 ये 6टा आमर 6टा मुझे स्टाम्प बाड़े नहीं जेहेतु मन ना है कि स्टाम्प बाड़े देली तापर आमर आसीज 7टा यहाँ 7टा नंबर माने फार्मा यहाँ आमर आउटे स्टाम्प बाड़े देवा यहाँ 8 नंबर सांग मैंने 8 नंबर यहाँ 9
ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 10, 11, ଏଇଟା ହେଲା 12 ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇଟା 12ଟା ସାଇଜ୍ ହେଲା କି 12ଟା ସାଇଜ୍। ତା ସହିତ ଆମର 12ଟା ସାଇଜ୍ ସହିତ କ'ଣ ଅଫର୍ ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ 12ଟା ସାଇଜ୍ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କ 28ରୁ 50 ସାଇଜ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫାର୍ମା ଯେହେତୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତୀ ସେଟ୍ ମାନେ ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା କି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଅଫର୍ ଥିଲା ଏବେ ଅଫର୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଅଫର୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এইଭଳି କୁର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଦିଆଯିବ ମାନେ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ 8ଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯିବ ହେଲା କି। ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେହେତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କୁର୍ତ୍ତୀ ଚାହିଁବେ ମାନେ ଫାର୍ମା ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଡିପ୍ ନେକ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ବୋଟ୍ ନେକ୍ର ହେଉ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ନେକ୍ ଲାଇନ୍ ନେକ୍ର ଲେନ୍ଥ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି କଟିଂ କରି ନେଇଯାଇଛି କ'ଣ କେମିତି ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେବେ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସହଜ ହେବ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେହେତୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ହେଲା କି। ସହରରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗାଁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ସ୍ଲିପ୍ ବି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ର ଦିଆଯାଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଏତେ ଲଙ୍ଗ୍ ନୁହେଁ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା 13 ଇଞ୍ଚର ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଛି ଲମ୍ବା ଆଦେହରେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼େଇଦେବା ହେଲା କି। 13 ଇଞ୍ଚର ଲମ୍ବା ଯେହେତୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅଧିକା ଲମ୍ବା ମାନେ ହାତ ସ୍ଲିଭ୍ର ଲେନ୍ଥ ରଖିବା ଲାଗି ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼ଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆମର ପଟିଆଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନେବେ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ତାର ଅଣ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପଟିଆଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଡ଼ କତିରେ ପୁରା ଏମିତି ଆମର ରହିବ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବକ୍ରମ ଲଗାଇବେ ତାକୁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଫାର୍ମାରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି କେମିତି କ'ଣ ବକ୍ରମ ଲଗାଇବେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିଲେ କି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ଫାର୍ମା ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ମାନେ ସହଜ ଉପାୟ ଲେଖିଦେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ବୁଝିକିରି କରିବେ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ତାର ଅଣ୍ଟା ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ 34 ସାଇଜ୍ର ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ କାଲି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ହଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ସାରା ସବୁ ଆମର କୁଞ୍ଚ ରହିବ ପ୍ଲିଟ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ଏଇଟା ରହିଛି ହେଲା କି। ପ୍ଲିଟ୍ ପକାଇବେ ପ୍ଲିଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପଟିଆଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଟ୍ ପଡ଼େ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଦେହରେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼େଇଦେବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇଦେଲି। ଏଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର 9ଟା ବେଳେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକି ନା 10:30 ବେଳକୁ ଏଇଟା ସବୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଫାର୍ମା ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ କାଲି ଆପଣମାନେ ଆଜି ହିଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେକିଂ କରିଦେବେ। ମୁଁ 10:30 ବେଳୁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମାନେ ମେସେଜ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରସିଦଟା ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାଲି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚେକିଂ କରି ନେଇଯିବେ 10:30 ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରସିଦଟା ସେଣ୍ଡ କରାଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖିପାରିଲେ ଆମର ତ ସବୁ ସ୍ଲିପ୍ ଫ୍ଲିପ୍ କ'ଣ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଲେଖିଦେବା ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ନ ଲେଖିଲେ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ମା ସବୁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଗନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ପୁଣି ବୁଝିବେ କେମିତି କ'ଣ। ସବୁ ସାଇଜ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫାର୍ମାରେ ଆମର ରହୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ରହୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲା ସବୁ ସାଇଜ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫାର୍ମାରେ ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ମାନେ ପଛରେ ଯେଉଁ ଟକ୍ସ ପଡ଼େ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁର୍ତ୍ତୀ ଆକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଯାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ପେପର୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପେପର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଜମାରୁ ବି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପେପର୍ ହାତକୁ ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଭାବରେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ରହିବ। ଏଇ ପେପର୍ ଜମାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପେପର୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପେପର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇସବୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫାର୍ମାରେ ମୁଁ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ବି କରି ନେଇଯାଇଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ପିନ୍ ମାରିଦେଇଛି ଦେଖେଇ ହେଇପାରିଲା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫାର୍ମା ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ହେଲା। ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଜରି ଯେହେତୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ଜଣଙ୍କର ଆଜି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଯିବ କଳାହାଣ୍ଡି କେତେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ରାଜନଗରରୁ ଆସିଛି ପେଣ୍ଠ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆସିଛି କୁଜଙ୍ଗରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆସିଛି ଆହୁରି ଏମିତି ପୁରୀରୁ ତ ଆସିଛି ବହୁତ ସାରା ଯେହେତୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ପାଖ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ
निहाती भाव आपण मैंने कटक पुरी पटामुंडी केन्द्रापड़ा ये सब लाइन आमर 2 दिन भितर पाइबे कटक हेले गोटे दिन पाइबे आउ बाकी जेकोसी माने पुरी हो कि पटामुंडी हो जेकोसी डिस्ट्रु आपण मैंने ऑर्डर करेंगे आपण पाखु 2 दिन भितर पहुँचे आउ जो मैंने दूर डिस्ट्रु मयूरभंज गंजाम कलाहांडी ये मैंने सब जो मैंने सब ऑर्डर कर 3 दिन भितर पाइबे देख पारे तो जेहेतु माने लिखी जो एड्रेस से आम पैकिंग करदे सांग मैंने पैकिंग होगले ए सब पोस्टाल जेहेतु हो पोस्टाल होगले रसीद भी सेंड करा जदि आपण मैंने भिडियो किसी ना किसी शिखापी पाइपे निहाती भाव चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर रखिथे सांग मैंने लाइक कर रखिथे आउ जो भौणी मैंने भी नवा चाहूथे पाखु भी ये भिडियोटी शेयर करूँ जहाँफल कि से भी माने घरे रही इनकम भी करें सांग मैंने देख पारे तो सब पैकिंग होगला केतटा पैकिंग है आपण सहित शेयर कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आमर 9टा जेहेतु 9 जन ऑर्डर करते सांग मैंने 9टा एवं आमर रेडी होगा सांग मैंने वीडियो केमती लगे निहाती भाव आप कमेंट मध्यम मत जनइबे सांग मैंने रही सांग मैंने समस्त को जय जगन्नाथ।